Pag-eskwela ang dalan, agud mag-angkon sang masanag nga buwas damlag. Ini ang ginapatihan sang mga estudyante. Rason nga apisar yara pa sa tion sang pandemya, tuga sang COVID-19. Padayon sa gihapon ang pagbakas sang mga estudyante agud makuha ang ila handom. Sa sini nga tinion nga ang tanan halos nagakabatsyag sang kakugmat kag ginakahangawan. Bangod sang pandemya, madamo sa mga estudyante ang nagapangduwa-duwa sa pagpadayon sa ila pag-eskwela. Dugang pa sang mga negatibo nga isyu nga nagagawa tuhoy sa scholarship program sang gobyerno probinsyal. Apang sa nilamang nakaligad na pamatud-an ang padayon nga pagtatap sang provincial government sa mga estudyante. Pinaagi sa paghatag sang ila book allowance nga nagabalor sa 2,000 ka pesos. Masubra 700 ka mga estudyante ang natagaan sang book allowance para sa ila school year 2020 tubtob 2021. Sa bilog nga probinsya sang Capiz, primero kag segundo distrito sang mga campuses sang Capiz State University natigayon nga mabaton sang kada isa ang ayuda sang gobyerno. Ini ang apisar wala sang ginapatigayon nga face-to-face nga klase. Sa pihak nga bahin, hantop nga pagpasalamat naman ang ginpaabot sang mga estudyante para sa bug-os nga gobyerno probinsyal, ilabi na kay Governor Nonoy Evan Contreras. Masadya sa feeling kay tungod nga sa pila ka months naman nga wala nakabaton kami sa mga book allowance kag makabulag ini sa mong pang adlaw-adlaw nga galastoon. Pasalamat din kami kay Governor katungod nga nadayon man siya po ng niya scholarship despite nga ginhambal nila nga hindi na madayon, at least nadayon. Nagpapasalamat ako kay Governor Contreras sa ining dako nga buligid sa para sa amon nga scholarship sa sining nga book allowance, especially at this very time nga pandemic gid. So nang dako gid ang iya nga bulig financially sa amon kay I know nga tanan gid kami ga struggle, so tanan gid kami nagakinanglan kag dako gid nga bulig sa tanan. Okay, mas madako ni nga bulig sa amon nga scholarship, especially sa amon nga mga student kasi syempre nang bisan wala klase makabulig sa amon financial. For example, nang mabakal bugas sabi sa amon balay or sa amon nga next nga kung mag face to face na gid man ibakal namon sa amon nga mga kinahanglan sa eskwelahan, like for example ng mga libro nga kinahanglan sa research, mga school supplies kag allowance pagid nga dugang sa amon nga pag-eskwela, ma'am. Madugay man nga naghulat ang mga benepisyaryo apang napasiguro nga ini ang mabaton gid sang mga estudyante agud makapulik sa ila pag-eskwela. Pinaagi sini nga programa nagapati si Governor Nonoy Evan Contreras nga hindi mapabayan ang pagtuon sang mga estudyante, ilabi na nga sila ang ginakabig nga paglaom sang aton pungsod.
pagkabalaka sang gobernador, luyag niya nga ipabatsyag kag ipakita sa kada isa ang pagproteher sa buwas damlag sang mga pamatanon kag paghatag sa ila sang paglaom apisar sa anuman nga sirkumstansya. Ini ang luyag sang gobernador nga dalayon nga maipalapit ang gobyerno sa tawo kag mapabatsyag ang wala untat nga pagserbisyo kag pagkabalaka.